তিনি বেলায় তংফংমানি তিনি ত্রিপুরা কাস্টनि যত জাगानि 13 जना লিডার কাস্টनि লিডার যতনা সেন্ট্রাল কমিটিनि যিনি মেডাম दङ সাবজোনাল চেয়ারম্যান যতনা কাস্টनि লিডার मा বিভিন্ন জাगानि তিনি ত্রিপুরা মথাया করে তিনি বিজেপি ও বড় যতনা পার্টি ভাই বড় চিনি লগো বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব চিনি ত্রিপুরাनि প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাनि नेतृत्व सामोल काहाम बिबारनि बागै सामोल काहाम खायै बर' हमजांनि बागै बुद्धिजीबी खाय दङ डेभेलपमेन्ट चिनि बर' रावनि बागै माखासे आमानैनि लामाख्रै दैख्रै बेफोर चिनि बर' रावा आगुरि लांबानि लुबै बर' बेलाय हमजागै बर' चिनि रगि साफायगा बेलाय एक नम्बर दङ बिसिं देबबर्मा गाय 2 नम्बर कुमार हालाम 3 नम्बर राधामाला देबबर्मा 4 नम्बर रंजित मलसम 5 नम्बर गाय कमल सन हालाम 5 नम्बर विश्वजित देबबर्मा 6 नम्बर विनय देबबर्मा 7 नम्बर शांति देबबर्मा 8 नम्बर साहिल देबबर्मा 9 नम्बर सामुल देबबर्मा 10 नम्बर रवि देबबर्मा 11 नम्बर स्वाधीन देबबर्मा 12 नम्बर जीवन देबबर्मा बरक मोटामुटी 13 जन তিনি লিডার যতনা তিনি थायै जोंबाय सामुं खायना बागै बरक बेलाय हामबाय।